बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुच उस्मान किस्त नंबर 147 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर से ही हमने अपनी पिछली वीडियो में जो बातें बताई थी वो साबित हो रही हैं, जैसा कि 4 मज़ीद किरदार कुल्लुच उस्मान को छोड़ने वाले हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त हैं मलहन खातून। अब आते हैं अपने मौज़ूआत पर और मौज़ूआत में ही बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। याकूब बे उस्मान बे के सामने ढेर हो गए। अगली किस्त में क्या कुल्लुच उस्मान को छोड़ देंगे? किस्त 147 के दूसरे ट्रेलर में गवर्नर लियो को पकड़ लिया गया और ओलिविया ने उसको मारा है, यानी होलोफेरा की हाला ने। होलोफेरा की हाला क्या नई चाल चलने वाली है? ताजुद्दीन नोयान और इसके साथ साथ एल्चम के बाप और एक नया किरदार कौन सा अदाकार अदा करने वाला है? मलहन ने ख़ुद को मरा हुआ ख्वाब में देखा। वो उस्मान बे से क्या कह रही है और किस बात की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रही है? मज़ीद ये कि मलहन खातून का किरदार कैसे ख़त्म होगा आपको बताएंगे। सादत खातून को क्या बाला खातून माफ़ कर देगी? और इसके साथ साथ क्या गोंचा और महमद यहीं रहेंगे? क्या ताजुद्दीन नयान वाकई यानी शहर के दरवाजे पर खड़ा है? और हान किस मंसूबे के तहत ताजुद्दीन नयान की आमाजगाह किया है? क्या ट्रेलर में नज़र आने वाली लाश जो लटकी हुई है वो एल्चम के वालिद की है? रूम का जल्लाद कौन आ रहा है आगे, यानी एक बड़े विलन की एंट्री क्या मज़ीद होने वाली है? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं नए अदाकारों की। जैसा कि आप जानते हैं कि ताजुद्दीन नोयान की एंट्री होगी तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले अदाकार को आप देख सकते हैं, ये ताजुद्दीन नोयान का किरदार अदा करेगा। इसके साथ साथ एल्चम खातून के वालिद कुंदुज बे के किरदार के लिए इस अदाकार को लिया गया है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ एक नया किरदार भी शामिल किया जा रहा है जिसका नाम खलील होगा और खलील का किरदार अदा करने वाला अदाकार अब स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ मज़ीद नई कास्ट के हवाले से हम पहले ही इससे पहली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, अब मज़ीद उसका जिक्र नहीं करेंगे। अब आते हैं ट्रेलर पर। ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे ने गवर्नर लियो को पकड़ लिया है। गवर्नर लियो ने उस्मान बे पर गात लगाई है और उस्मान बे ने उसे पकड़ कर लाए हैं अतरानोस, क्योंकि गवर्नर लियो उस्मान बे के ख़िलाफ़ बगावत कर चुका था और ना ही उसने यानी शहर टैक्स भेजा होगा, बल्कि एक ख़त के ज़रिए ही उस्मान बे को कहा होगा कि वो अब उनके मातहत नहीं है, इसलिए उस्मान बे के हाथों इसने अब मरना ही था। लेकिन चूँकि उस्मान बे ऐसे ही किसी को कत्ल नहीं कर सकते और इसको मारने के लिए उस्मान बे के पास एक बड़ी वजह होनी चाहिए, इसलिए जब उसने उस्मान बे पर गात लगाई है तो उस्मान बे ने उसे रंगे हाथों पकड़कर अतरानोस लाए हैं, जहाँ पर मज़ीद बजंतीनी तकफुर भी हैं और इसके साथ साथ होलोफेरा की खाला भी मौजूद है। और जब होलोफेरा की खाला सब कुछ जान लेगी तो यकीनन इतने ज़्यादा बाज़ंतीनी गवर्नर के सामने माँ सिवाय मारने के उसके पास कोई चारा नहीं होगा। हालांकि हम जानते हैं कि होलोफेरा की खाला कभी भी उस्मान बे के हक़ में नहीं है, वो उस्मान बे के ख़िलाफ़ ही है, इसलिए उसने पहले ही शहनशाह को ख़त लिख दिया है कि उस्मान बे सब कुछ फतह कर लेंगे, इसलिए किसी बड़े तकफुर को यहाँ भेजा जाए। और हमारे ख्याल में रॉजर डी फ्लोर या उस जैसे का किरदार कुल्लुच उस्मान में अगली एपिसोड या उससे अगली एपिसोड में आ जाएगा और वो आते ही उस्मान बे को एक टफ टाइम देगा। और ये सब कुछ करने वाली कोई और नहीं बल्कि होलोफेरा की खाला होगी। लेकिन चूंकि होलोफेरा ने ओरहान बे को इस हवाले से पहले ही आगाह कर दिया है, इसीलिए ओरहान बे उस्मान बे को ये सब कुछ बता देंगे। तरफ से एक बड़ा और ताकतवर दुश्मन हमारे लिए आ रहा है, यानी एक तरफ ताजुद्दीन नोयान और दूसरी तरफ शहनशाह की तरफ से आने वाला एक बड़ा बाज़ंतीन दुश्मन जल्द ही आने वाला है। दूसरी तरफ मलहन खातून ने अपने आप को हज के हवाले से ख्वाब में देखा है, तो वाज़ेह है कि मलहन खातून का किरदार जल्द ही ख़त्म होने वाला है। लेकिन हमारे ख्याल में मलहन खातून की मौत नहीं होगी और ना ही मलहन खातून के हवाले से राइटर कोई तारीखी गलती करेगा, क्योंकि अभी मलहन खातून की मौत की तारीख नहीं आई है। इसलिए हमें ज़्यादा इम्कान इसी बात के लगते हैं कि चूँकि मलहन खातून ने ना सिर्फ अपने आप को हज की तरफ जाते हुए देखा है, बल्कि हो सकता है कि मरते हुए भी ख्वाब में
دیکھا ہو اسی لیے پریشان ہے، اور اسی لیے ٹریلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے عثمان بے سے کسی چیز کی درخواست کی ہے اور عثمان بے نے حامی بھی بھر لی ہے۔ یقیناً مرحوم خاتون حج کے لیے روانہ ہو جائے گی اور جب چلی جائے گی تو واپسی کا امکان تب تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک اداکارہ صحت یاب نہ ہو جائیں۔ بہرحال اداکارہ کا ڈرامے میں ایک دبدبہ ہے، یقیناً سب سے پہلے ان کی صحت ہے، اگر ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو وہ جائیں گی اور وہ ضرور جائیں گی، ان کو ناظرین بہت مس بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ یعقوب بے، سعادت خاتون اور کراجلا سون بھی آنے والی ایک ساتھ میں کلش عثمان کو چھوڑ دیں گے۔ سعادت خاتون معافی تلافی بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بالا خاتون کے ساتھ، اور بالا خاتون ان کو معافی کر دیں گی۔ ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ بالا خاتون ضرور گونچا کا رشتہ بھی مانگ لیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یعقوب بے اس پر کوئی اعتراض اب نہ کریں اور گونچا یہیں رہ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بازار ہے اس کا مالک اب محمد ہو اور محمد ہی عثمان بے سے ٹکر لیتا رہے، یعنی یعقوب بے اور اس کے ساتھ ساتھ سعادت خاتون ہی ابھی کے لیے کلش عثمان کو چھوڑیں گی، اپنے محل واپس چلے جائیں گے۔ دوسری طرف ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ تاج الدین نویان یعنی شہر کے دروازوں تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹریلر میں دیکھ سکتے ہیں کہ الجم خاتون اور اس کے ساتھ ساتھ اورحان بے جا رہے ہیں تاج الدین نویان کی اماج گاہ پر۔ اب ایسا کیوں ہوا آپ کو بتاتے چلیں، ایسا لگتا ہے کہ تاج الدین نویان کی اماج گاہ پر جانے کا مقصد صرف اور صرف الچم خاتون کے والد کو بچانا ہے، اسی لیے جب اورحان بے وہاں گئے ہیں تو الچم کو اپنا قیدی بنا کر لے کر گئے ہیں، یعنی اورحان بے یہی ظاہر کریں گے کہ الچم کو ہم نے پکڑا ہے اور تاج الدین نویان کو دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جو جال بنا کر اورحان بے گئے ہیں اسی میں ہی تقریباً پھنس کے رہ گئے ہیں، کیونکہ تاج الدین نویان وہاں تھا ہی نہیں بلکہ ایک لاش لٹکی ہوئی تھی، اور دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لاش الچم کے والد کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لاش الچم کے والد کی نہیں ہے۔ یقیناً یہاں پر اورحان بے اور الچم پر ایک تابڑ توڑ حملہ ہو سکتا ہے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ اورحان اور الچم یہاں سے صرف اپنی جان بچا کر ہی واپس لوٹیں، انہیں نہ الچم کا والد ملے اور نہ ہی وہ تاج الدین نویان کو وہاں دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان بے اپنے محل میں موجود ہیں تو انہیں خبر ملتی ہے کہ تاج الدین نویان شہر کے دروازوں تک پہنچ چکا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تاج الدین نویان کا ایلچی آیا ہو اور ایلچی ہی کچھ کہنے کے لیے آیا ہو، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تاج الدین نویان حملے کی غرض سے نہ آیا ہو بلکہ صرف اور صرف عثمان بے سے بات کرنے کے لیے ان کے دروازے پر آیا ہو۔ اس صورت میں عثمان بے سے وہ بات ضرور کرے گا اور ظاہر ہے وہ عثمان بے کو اپنی اطاعت کے لیے کہے گا، جس کا یقیناً عثمان بے انکار ہی کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ محل چھوڑ کر چلا جائے گا اور بعد میں شروع کرے گا حملے، اور چونکہ ایک بازنطینی دشمن بھی عثمان بے کے خلاف آ رہا ہے اسی لیے ان دونوں کا آپس میں اتحاد ہو سکتا ہے۔